clear den mereka ang saimia o salio narok joto mora faimanja fainero narok clear den mereka 125th amendment bill tamo abai chung tamo mannai hayakaba village committee tamo chung dakti chong bari khaini ni sao a village committee dakti chong bari khaini bage ti tamon bage na kui to aboni ya golo greta ti pralen ko khige tapu ke bapuk so chung bubang nani bodol ti pramotha edisi hapanga phaimani ya golo oro village council ni kabang mach chairman vice chairman members tai ti pramotha ni adong noro joton saimano gobang ma koktoma bahai ke state interference no राज्य सरकार ने तो खलदारी खाने बागी से चंताबो दाकी विलेज कमिटी इलेक्शन खाई ने मासानो बाई के तो खलदारी खाई चीनी विलेज कमिटी according to the sixth schedule the constitution 163B shall appointment खाई लिखा चीनी विलेज council चीनी zonal development committee sub-zonal development committee land allotment committee राज्य सरकार अवलंबनिया नरगनि village chairman रग चलमानिया तो election बाय बतायै कप्लाय उनमानिया अथच under the sixth schedule the constitution chana 163 dio chana empower khajaru chin active executive committee member no bo abona exercise khai one and more committee khai mano obono antha interference khajaru sarkar ga oboni bagile chon tomono noro chono gose anke chini village committee ni chairman member ro chini body ro gose anke non takti election खाई village committee ni election खाई village committee ni election खाई के आगे वो village committee ni member नो chairman नो sub-zonal ni chairman नो नहीं sub-zonal ni member नो नहीं zonal ni member नो नहीं chairman नो नहीं even block committee ni member chairman नो नहीं अब उन्हें बागें essential village committee ni election dakti खाइने नि बागै ओ राज्य सरकार ताबो इंटरफेरेंस खाइचिनि अकक्ल खानाया थासिनो जों सालायखा 9 मास अतिक्रम दं थांगा जरालाय थांगा हाइपानो राज्य सरकार चिनि village इकोनॉमिक म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पुरो परिषद रनेके चंबारी साखाय सरिका जरापाय आसानि सेकांनो चिनि के जरापाय सिथांगा जरापाय लाई सिथंगा सबै सिथंगा हाइपानो से चिनि के चंबारी नि दिन साखाय ने बागिले चिनि अरो आचोबै खादमु फटोगायो ताम ग्यारन्टी 125th amendment bill तामनि बागै जों सालिमा दं नरक साइमानो भारतबर्षनि कन्स्टिट्यूशन नि 244(1) 275(2) आगे बाय 1985 बिसिओ भारतबर्षनि संविधान एमेंडमेंट खायै 6 शिड्यूलनि रायदा सालामदागौ 6 शिड्यूलनि रायदा सालामदागौनि यागोनो जोंताबो बुसुक मानै दंथिनि फामबोसो दं जोंताबो बुसुक फामनानै दं अर कायसा कम साथायगलायो आम बिया डॉक्टर B.R. Ambedkar 6 schedule to assembly council assembly constitutional council assembly ni debate kaisa kon chama tongo ang constitution salame likhake o constitution no salaina ni inherent right tongo hani posarok ni jun o hani posarok ni ni jun ko chalayo o hani posarok ni chini right inherent chini right tongo jungbo constitution salamnani chini right dano jung salamnani aboni bagilo jungno 6 schedule ni bisingo autonomous district council autonomous ni sabdongkha sak bai khangno naikolani sak bai khang right da salamnani ain salamnani rule salamnani pia chunta bo tamo no
एडिसो जों फाइमानिया हमो गायन जत नवाबो गतमान वा गफमान अरो सामतांगा नायखे बाबो सामतांगा गथैया अरो दना नायखे बाबो वारो गच फेराय गच याखाय गच जतनि चिनि डिपार्टमेंट चिनि बरं गोनां अनराबल इएम फिसारि टिडब्लिउ बरं गोनां सार अनिमेल देबरमा बबानो जाखाचुं जखन सफल ग्रहण फायो बजखन एडिसि नि चार्ज नाओ आं बहाय नाओ बबानो जाखा अबाबो तम प्रशासन चालो लानै चुंकमौ आनि एग्रीकालचर डिपार्टमेंट बा सारा त्रिपुरा एडिसि आमजाय से रिजार्व खालामबाला अर्धेक से रिजार्व एग्रीकालचर अर्धेक चिनि बरं गोनां नागाम दलेरि आंनि दलाइबाय नर्थ सिबिसि नि सोशल एडुकेशन एंड सोशल वेलफेयर याफादा फिसारि बहायनो अर्धेक याफादा एडुकेशन बहायनो 90% जूनियर बेसिक जाति याफादा चिनि खाली अधिकार छे अथच एडिसि যখন পাওয়ার ট্রান্সফারে হলো एडिसि डिविजनल कॉलेज यूनिवर्सिटी हाई स्कूल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सीएससी डिविजनल हॉस्पिटल जखनो लाई कल्याणी क्षमता सामने यागत तंगा नांनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यागत तंगा नांनाय जोङो किन्तु क्षमता रिया सामरिया आगे आसु बसरो गाड़ी कचाक निशान कचाक लाइट कचाक बाइके चुनसिदा लाइट कचाक मानिया आगे नि येमरो सीएम रो किन्तु लाइट कचाक दान बफरो लाइट सलाय खालो गोबां बसो बरो गाफरो रिमाया दान पावर ट्रांसफार बरो गाबो एडिसि नि एग्रीकालचर डिपार्टमेंट फोन एजुकेशन टीटी एडिशन विषय जे एजुकेशन तंगनि फोन हेल्थ डिपार्टमेंट जे फोन फिसारि फोन रिलाइया बरो सारो तिनि जुन सानो टीटी एडिसि सानै तबो थानिबो अर सान बिगियान फलसन तमो अर सान जगदीश देवबर्मा तमो लांगा सजल थांगा चिनि समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमाती आसर लांगा साजय थांगा बड़ सानैति फेमिली बड़ ताबर गणमुक्ति परिषद सीपीएम नि सानै गबसो जोंबा साइसे एडिसि गंगे मानवजुति सानैति फेमिली एडिसि इंगे तामनि तिनि आसु बसर एडिसि आसर थांगिबो एडिसि प्रत्येक डिपार्टमेंट पुनिया तामनि एडिसि प्रत्येक डिपार्टमेंट सामो मिजोराम गायथाम मेघालय गायथाम त्रिपुरा गायसा आसामनि दिमाराजी बाय अकनि दुइटा आसामनि एडिसि नि बागै मिसि एमेन्डमेन्ट खायजाकमोन आसाम सरकारनि नरो एडिसि सामन्तां थांनाय जारि फाङा दंबावसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल ताबो खायनो ताबो पावर फाइनाल आबोसि सिलानिया बुझो फेराइसि ताबो 125 एमेन्डमेन्ट बिल नि चिंताबो खरांथि सालायो ताबो थिगाके चिनि त्रिपुरानि स्टेक होल्डर रो एनजीओ रो पॉलिटिकल पार्टी रो यस मान थेके चिबु काहा आरो तामो माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा एडिसि नो शिक्षानि बागै फानजानाय दुई लैंड एंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन इबागी चलो फानजानाय तीन सीनियर फाइनेंस कमिशन खाजानाय स्टेट फाइनेंस कमिशन खाजा काहे स्टेट विभागे जे रां फैमिली बजट आ बजट में एज पर पॉपुलेशन एज पर जियोग्राफिकल एरिया बरचिनी बरक विभागे रां एलोकेशन खाइने और है ओके 125 एमेंडमेंट बिल तो बरक नि तो सुंताबो सालाय तमतामो रोमान स्क्रिप्ट बाय 8 शिड्यूल ति सालायनि बागै 8 शिड्यूल बसिनानै बागै जों जतनि सानो एके आंताबो साफायकारियो चिनि भारतनि संविधान जखन खायागो नरमते मारुति जों जतनि हिंदू धर्म खायो ख्रिस्टान खायो बुद्धिस्ट खायो तनि खायो जों थुइके थुइ थांगा थांनि चिनि धर्म हामजा खानो चिनि धर्म न जों आमार मुक्ति बिनानै बागै लामा रग साखौ कापामा रं जों भागे आचल लाया फियाबा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट चिनि
मंदिर कॉन्स्टिट्यूशन के चीनी ताबो गणतंत्र ने मंदिर स्टेट ही कैसे चीनी कैसा सिस्टम राष्ट्र ने कैसा सिस्टम और राष्ट्र ने था कॉन्स्टिट्यूशन যখন সালাম যাগো 395টা শিপনে এক 395টা আমনি পরে 30টা কনস্টিটিউশন 105 বার অ্যামেন্ডমেন্ট না 105 বার অ্যামেন্ডমেন্ট 105 বার অ্যামেন্ডমেন্ট না কেবল আমি লাগো মাসলা দেখা 30 ইংরেজি আইন ফরমায় 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কোন বড় কি প্রশাসনে কোন বড় বনচু এক ছিটল বসিনা ইমাইয়া আমনি বাগি যারা কেন্দ্রীয় সরকার বসিয়া আমনি বাগি চুং দেবরা গরেছি লাহানা নামো হাই নই তাও চিরিলাই কোন দোসা চিনি বড় বেশি বড় লুকো কেবল গরনি ফরান যে ফরক কাসাও আফরন নঙ্গা অ্যামেন্ডমেন্ট নং অ্যামেন্ডমেন্ট থাইনালে ঠিকবা 12 বছরে যদি পলিসি হই তঙ্গাকে 12 বছর যদি সই তঙ্গাঙ্গে ইংরেজি ওয়ার্ড বা কেবল মিজোরাম ইংরেজি ওয়ার্ড বা মিজোরাম বাহাই রোমান অক্ষরে মিজো বক সিনারিয়া মানে এই ছিল দায়া খাজিনো দায়া ত্রিপুরার চিন্তন প্রবোধন হিসেবে হইয়াছে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট থাইনালে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ছাই কোন বড় এই ছিল মা দাদা আমার চিনে তাবো দাবি আমার চিনি স্টেক হোল্ডার চিনি এনজিও চিনি পলিটিক্যাল পার্টি অর্থাৎ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রিজা অবনি বাংলা চলতিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মাসানো সিপিএম রকমিয়া সাইতম আরে হিসাব দাও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বা বড় প্রেমের কি ব্রালেন সালে তাও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সালে তম বড় নিউয়ান 25 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বাই চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কিন্তু জুদা বরাবর জুদা বড় বাংলা খবর 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সালো বড় মুখামে আসল বছর আমি সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ সভা খাই পাইবো চিনি কবে চিনি অন্তর তম রিগাই না কামনে স্কুল থানে কলেজ থানে চকা খাওয়াই তাবো রিগাই কামাই স্কুল থাকাকে রিগাই না কামাই অবল হিন্দুস্তান খাতিনি কথাড়া ঠিক আছে চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চিনি যে প্রাশনের কক বড় স্ক্রিপ্ট সিয়া কনস্টিটিউশন ইনহেরেন্ট রাইট হয়ে গেছে ভাগে অবনি বাংলা বিশিক বাংলা রয় চিনি কি প্রাশাসন স্টেট অফ রাজ্য সরকার তম অরব তমনি থাকা হাইকে চুন ইন্টারফেয়ারেন্স খায়ো চুন খরবই তন চুন পরিপূর্ণতারিয়া চুন পপুলিয়া থেকে তাবো ভাজি গ্রেটার কি প্রালেন বাছা ছাও নিনি গ্রেটার কি প্রালেন এরিয়া বড় বিয়ান নাই বফরা নাই বাইকে নাই শুনো নন বলেন তিনি গ্রেটার কি প্রালেন না ভাঙে যত কি প্রাসার তিনি এমপি নি ওখানে খালি তিনি এমএলএ নি ওখানে খালি তাকো সুকে তো ওখানে খালি তিনি যত খুশি ওখানে খালি পালে না কলে তাকে খালি লাবো ছিলাই তুই পুলিশ সার্ভে খাইতে না লামা ওখানে খালি যত থাকে খাইয়া লামা ওখানে কোন চিনে চিন সবা খালি যত কি প্রকার লামা খালি মানিয়া দেউন দুনিয়া নাই নাকি আফরনে মজা আফরনে খেলা চৌকে থানচান লয়া আমনি বাগিনো পরিচন্ন থুগো আমনি বাগিনো পরিচন্ন খেলে গো হেগে তাবো চিনি গাছিকা আলি খালি গাছা দাদা ফাইগানো দাদা খেলারন চিনো চুমনে গাছিনো স্লোগান রেলেমেনে চিনি খেলারায়ো তুই মা গাছা বইয়া গারিয়া